वेलकम बैक। आगाज में बात करेंगे अफसोसनाक वाक़े की। कराची में सिक्योरिटी गार्ड और डाकू में फायरिंग का तबादला हुआ। कमसिन बच्ची क्रॉस फायरिंग की जद में आ गई। 3 साला हरमैन हस्पताल जाते हुए भाई के हाथों में ही दम तोड़ गई। अहले खाना के मुतालबा है कि इंसाफ दिया जाए। डकैती की वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची जिना अस्पताल में 3 साला बच्ची हरमैन की लाश 10 घंटे मुर्दा खाने में रही, मगर लेडी एमएलओ दस्तयाब ना हो सकी। यावा न्यूज ने मामला उठाया तो लेडी एमएलओ अस्पताल पहुंच गईं। यावा न्यूज की खबर का नोटिस लेते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेपीएमसी का कहना था किसी और अस्पताल से भी एमएलओ को बुलवाया जा सकता है। ये सारे काम तो खुद ब खुद हो जाने चाहिए। हो तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो सारा प्रोसेस रुक जाएगा। हम इसको अभी फैसिलिटेट कर, मतलब अफसोसनाक बात ये कि इसके लिए मुझे फैसिलिटेट करना पड़ रहा है, ये तो खुद से हो जाना चाहिए। मैं ये मेडिको लीगल डिपार्टमेंट डायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आता है, इसका जिना हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन हम इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। कमसिन बच्ची हरमैन के पोस्टमार्टम में ताखीर क्यों हुई? एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने मौक़िफ़ दिया कि उनके पास 2 एमएलओ हैं जो 8-8 घंटे की ड्यूटी करती हैं। रात के लिए तीसरी एमएलओ दस्तयाब नहीं होती। हुकाम बाला को तीसरी एमएलओ के लिए दरख्वास्त दे रखी है। अहले खाना से मुशावरत के बाद मैयत को सर्द खाने में रखवाया था। रात में जब ये बच्ची हमारे पास लाई गई थी उस वक्त इनका मेडिको लीगल सर्टिफिकेशन हुआ था। बाद में शी एक्सपायर्ड। उस वक्त मेरे पास इस वक्त जो जिना हॉस्पिटल का जिना जेपीएमसी का जो मेडिको लीगल सेक्शन है, वहाँ मेरे पास टोटल जो WMLOs की तादाद है वो सिर्फ 2 है। तो मेरी एक WMLO सुबह 8 घंटे कवर करती है, दूसरी WMLO शाम के 8 घंटे मेरे कवर करती है, और रात के 8 घंटे में मेरे पास कोई WMLO कवर नहीं होता। हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि हमारी WMLOs वक्त पे आके वो मसला जो है वो फिलहाल सॉल्व कर दें। हाउएवर कल रात में मेरी दोनों WMLOs अपनी 8-8 घंटे की ड्यूटी करके जब घर गई हैं, ये उसके बाद का वाकया है। कुल हमने इन्फॉर्म किया हुआ है। हायर अथॉरिटीज आर इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। पूरे कराची की अगर आप सूरत हाल जानें तो पूरे कराची में इस वक्त सिर्फ 5 WMLOs काम कर रही हैं। हमने देखी थी दहशतगर्दी, फिर देखी पुलिस गर्दी, और अब इस शहर में देख रहे हैं डॉक्टर गर्दी। ये कहना है ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का। लेडी डॉक्टर कमरे में थी। पोस्टमार्टम के लिए 12-12 घंटे इंतजार करना पड़ता है। मरने के बाद नया इम्तिहान शुरू हो जाता है। शाह साहब 2.5 करोड़ अवाम के लिए 5 लेडी एमएलओ ज्यादती है। हमने देखी थी दहशत गर्दी, फिर इस शहर में देख ली पुलिस गर्दी, और अब हमने इस शहर में ये भी देख रहे हैं डॉक्टर गर्दी। लेडी डॉक्टर साहब अपने कमरे में बैठी थी। पोस्टमार्टम के लिए भी 12-12 घंटे इंतजार करना पड़ता है। मरने के बाद भी एक नया इम्तिहान शुरू हो जाता है। कोई इंसानियत है, कोई शर्म है, कोई हया है? ये 2.5 करोड़ लोगों के लिए 5 एमएलओ लेडी एमएलओ ज्यादती है। शाह साहब बेहिसी खत्म कीजिए, अवामी इशूज के ऊपर गौर कीजिए। ये आम लोगों के इशूज हैं। कराची में नन्ही हरमैन पहले डाकू की गोली का निशाना बनी, फिर लोगों की बेहिसी उसकी जान ले गई। भाई सड़क पर मदद के लिए पुकारता रहा, मगर किसी ने मदद ना की। पोस्टमार्टम के लिए भी अहले खाना 11 घंटे तक इंतजार करते रहे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह मुतासिरा ख़ानदान के साथ मौजूद हैं। उनसे इस मुतासिरा ख़ानदान के तासुरात जानते हैं। जी नज़ीर। मैं इस वक्त शिपा सदखाने के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त भी जो बच्ची हरमैन उसकी लाश का पोस्टमार्टम जारी है। इस वक्त हम उसके जो अजीज़ वकार हैं खड़े हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइएगा कि इसमें सिर्फ ये बताइए जिस वक्त ये वाक़या हुआ तो लोगों ने भी मदद नहीं की? हमें ये पता चला कि कोई करीब नहीं आया। हमने मार्ट में जो है डकैती हो रही थी, इसको रोड के उस पार से आके गोली लगी है। वहाँ पे ये गिरी है बच्ची, उसने बच्चे को पता नहीं चला, मेरे भांजे को पता नहीं चला कि इसको गोली लगी है। उसने जब इसके सर के नीचे हाथ घुमाया तो उसके हाथ में खून आया। उसने जब देखा तो उसने बाइक रोकी। एम्बुलेंस वहाँ पे कोई मौजूद नहीं थी, जबकि वैसे कोई भी नहीं, कोई करीब ही नहीं आ रहा था। 11 बजे हमें डॉक्टर ने बोला कि ये जो है एक्सपायर हो गई है, आप इसको ले जा रहे हो, आप हमारे जो फॉर्म वगैरह वो फिल कर रहे हैं, आप इसको ले जा रहे हो तो ले जाओ। हमने बोला नहीं, हम इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे कि हमें पता लगे कि ये मार्ट वाले की गोली से मेरी बांजी मरी है या डकैत की गोली से मरी है। ये बच्चे की मामू थे जिनकी जानिब से सख्त गम गुस्से का इजहार किया जा रहा था, और उनका कहना था कि किस तरीके से पे दर पे उनको बेहिसी का सामना करना पड़ा। ना किसी शहरी ने मदद की, ना किसी और ने, और जब अस्पताल पहुँचे तो यहाँ पर भी पोस्टमार्टम के लिए तकरीबन 11 घंटे इंतजार करना पड़ा। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की बस को रोककर तालबा को इख्फा करने की कोशिश मज़ाहमत पर 7 तलबा जख्मी हो गए।
नवीद खोड़ो हमारे साथ हैं, उनसे इस खबर से मुतालिक मजीद जानेंगे। नवीद बताइएगा, मजीद कुछ पेशरफ्त हुई इसमें? जी बिल्कुल, रानीपुर के करीब जो है 7 मुसल्ह अफराद ने जो सफदर वसान है वो बासर है, उसके साथ वो 7 साथियों के साथ अफराद जो है साइड को यकमल बना दिया था। वहाँ से जो कॉमर्स की लड़की स्टूडेंट है शाहदरा यूनिवर्सिटी की खुशबू भट्टी, उसको अगवा करने की कोशिश की गई, जिसमें जो है मज़ाहमत पे जो तालिब इल्म है वो जख्मी हो गए और एक तलबा भी जख्मी हो गई, जिसके बाद वो फरार हो गए और स्टूडेंट ने जो है रानीपुर पर एहतजाजी गुजारी धरना दिया। पुलिस का कहना है कि अभी तक जो है हमने मुख्तलिफ जगह पर नाकाबंदी की है, मगर वो जो मुल्ज़मान हैं ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके और अभी तक जो स्टूडेंट हैं उन्होंने में जो वो सरापा एहतजाज है, उनका मुतालबा है कि हर सूरत में सफदर वसान और उसके साथियों को जो गिरफ्तार किया। बहुत शुक्रिया नवीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि असातिज़ा की बड़ी तादाद डी चौक पहुंच गई। पुलिस ने पार्लियामेंट जाने वाला रास्ता रुकावटें और खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया है। क्या मुतालबात हैं एहतजाजी मुजाहिरीन के, इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शाह खालिद से। जी शाह खालिद। शाह खालिद से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। असातिज़ा की बड़ी तादाद डी चौक पहुंच गई है, जहां पर इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। इसी हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाह खालिद से। शाह खालिद, मजीद बताइएगा। आज बिल्कुल ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद की तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के मामले में वफाकी तालीमी इदारों के असातिज़ा ने एक बार फिर एहतजाज शुरू कर दिया है और जॉइंट एक्शन कमेटी के जो अरकान है उनका ये कहना है कि तमाम FG इदारों में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हो गई है और आज के एहतजाज के बाद फैसला करेंगे कि आगे का लाही अमल जो है ये क्या होगा, जबकि हुकूमत हमें एहतजाज पर मजबूर ना करे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ऑर्डिनेंस के शिक 166 खत्म नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा और हुकूमत मजबूर ना करे कि आइंदा एहतजाज में 2.5 लाख बच्चे और वालिदैन शरीक हो। इस वक्त मुजाहिरीन की बड़ी तादाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शाह खालिद। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जायदुल मियाद स्टंट डालने का मामला PIC के चीफ फार्मासिस्ट मोहम्मद यूसुफ और फार्मासिस्ट समराना एजाज जायदुल मियाद स्टंट में संगीन गफलत के मुर्तकिब पाए गए हैं। PIC के चीफ फार्मासिस्ट मोहम्मद यूसुफ और फार्मासिस्ट समराना एजाज को मुअत्तल कर दिया है। चीफ फार्मासिस्ट मोहम्मद यूसुफ और समराना एजाज के खिलाफ एक्ट के तहत इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। इस्लामाबाद में खवातीन को हरासा करने वाला सेनेट ऑफिसर मुअत्तल कर दिया गया। सेनेट सेक्रेटेरिएट के एलामी में कहा गया है कि डिप्टी डायरेक्टर अजीज सिद्दीक को 4 माह के लिए मुअत्तल किया गया है। सेक्टर F6 में ATM के बाहर खवातीन की वीडियो वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि खातून एक शख्स से पूछ रही है कि हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो, जिस पर वो शख्स सॉरी कहकर भागने लगता है। खातून भी उसके पीछे भागती है लेकिन पकड़ नहीं पाती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून को हिरासा करने वाले सेनेट के मुलाजिम की वायरल वीडियो के मामले पर विफाकी मुहतसिब बराए हिरासगी कशमाला तारिक कहती हैं कि इस केस की तहकीकात होनी चाहिए। ऐसे मामलात पर खवातीन को घर वाले और उनके कुलीग नजरअंदाज करने और चुप रहने को कह देते हैं। इस रवैये को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेशन भी करनी चाहिए और इसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी जो है सेनेट की, उसको एक्शन लेना चाहिए। जो हैरेसमेंट कमेटी है वो एक्ट कर सकती है, बहुत बखूबी एम्पावर्ड होती है। घर वाले, हमारे कॉलीग्स इस चीज़ को इनकरेज नहीं करते, वो कहते नहीं इग्नोर करो, वो क्या कहेंगे के डर से। तो हमें इसको ख़त्म करना चाहिए। बहुत सारे इदारे बन चुके हैं, बहुत सारे कवानीन आ चुके हैं। पुलिस है, फॉस्पा हमारा इदारा है जो कि खसूसी है ही इसी के ऊपर बना हुआ। तो पहले जैसे अब हालात नहीं रहे। ख़वातीन को अपने हकूक अब जानना बहुत ज़रूरी है। गैस लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। कहीं पूरे दिन में 3 घंटे और कहीं कभी कभार आती है। अगर आ भी जाए तो प्रेशर कम होता है। बाजार से तैयार खाना खरीदना शहरियों की जेब पर भारी पड़ता है। बाजार से चाय पिए तो 40 से 50 रुपए कप चाय का मिलता है। लकड़ियाँ महंगी हो गई, LPG गैस महंगी हो गई है। शहर शहर आवाम की एक ही दोहाई, गैस नहीं है भाई। कराची के कुछ इलाकों में पूरे दिन में सिर्फ 3 घंटे गैस आ रही है। 3 घंटे गैस आ रही है सिर्फ 24 घंटे के अंदर।
ये बड़ा गलत हो रहा है यार आवाम के साथ। न नाश्ता मिलता है न खाना, गैस लोड शेडिंग ने झगड़े करवा दिए, शहरी की बिपता। बाजार से चाय पिए तो 40 से 50 रुपए एक कप चाय का मिलता है, तो जाहिर बात है इतना बजट नहीं होता हम लोगों का। हमें नाश्ता मिलता है टाइम पे, ना खाना मिलता है, तो औरतें भी घरों में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, तंग हुए हैं हम। लकड़ी और LPG महंगी और गैस लापता, जाएं तो कहाँ जाएं? लकड़ियाँ महंगी हो गई, LPG गैस महंगी हो गई है, किधर जाएं? अभी घरों में जो है ना वो प्रेशर कम हो गया, बल्कि गैस जो है वो आती नहीं है। गैस लोड शेडिंग एक बड़ी असियत, आवाम हाथ जोड़कर कह रही हैं, खुदारा कुछ रहम। उधर सिंध भर में गैस बंदिश के खिलाफ CNG एसोसिएशन की जानिब से SSGC हेड ऑफिस के बाहर धरना जारी है। मुजाहिरीन के मुताबिक मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली हसन वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अली। सिंध समेत शहर कराची में CNG की बंदिश के खिलाफ ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन वाले सरापा एहतजाज बने हुए। सूई सदन गैस के हेड ऑफिस के बाहर जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। तर्जुमान सिंध के जो हैं उनसे हम बात करते हैं। समीर भाई बताइएगा क्या सूरत हाल है अभी? पिछले साल हमें जब RLNG पे शिफ्ट किया तो ये कह के किया कि जी आपकी लोड शेडिंग हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग का हाल उससे भी बदतर हो गया जितना पहले था। एक बंदा कहता है कि जी मेरे बस में कुछ नहीं है, तो ऐसा बेबस आदमी हमें नहीं चाहिए। दो मुतालबे बुनियादी कि जी हमें फॉर एग्जाम्पल लोकल गैस पे और लोकल प्राइस के ऊपर शिफ्ट किया जाए और फिलफॉर हमारी गैस सप्लाई बहाल की जाए। दूसरा ये कि MD साहब फिलफॉर इस्तीफा दें अपना। इसके अलावा हमारी कोई मुतालबात नहीं है। ये दो मुतालबात तस्लीम करेंगे, हम फौरी तौर पर अपना धरना खत्म कर देंगे। अगर ये सिलसिला बंदिश का बरकरार रहा तो कई लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे, तो इनका मुतालबा ये भी है कि MD जो है सुई गैस को उनको भी बरतरफ किया जाए। जी मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में कहीं मौसम सर्द और खुश्क तो कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहा, ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कालाम, मालम जब्बा, स्कर्दू और सियालकोट में हल्की बारिश और बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के बाद मौसम सर्द हो गया। आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। और मौसम बदल गया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। स्कर्दू में भी इस वक्त बर्फबारी हो रही है। क्या मनाजिर हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे सादिक सिद्दीक से। जी सादिक। जी बिल्कुल, देखें आज रात से स्कर्दू समेत जो मुल्का इलाके हैं यहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुई है, जिसके बाद स्कर्दू के जो बालाई इलाके हैं उनका स्कर्दू शहर के साथ ज़मीनी राब्ता इस वक्त मुनक़ता है। गो कि स्कर्दू शहर के अंदर इतनी बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन बालाई इलाकों से इतलात यही है कि वहाँ पे 2 से 3 इंच तक बर्फ़ पड़ी है। बर्फबारी के बाद जो स्कर्दू और इस्लामाबाद के दरमियान जो फ़ज़ाई सर्विस है वो भी मुअत्तल हुआ है आज। इसके अलावा स्कर्दू शहर के अंदर जो मामूलात ज़िंदगी है वो भी मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और बर्फबारी के हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है बर्फबारी का जो सिलसिला है ये आज रात तक वक्फे के साथ जारी रहेगी। बालाई इलाकों में ज़्यादा बर्फबारी का इम्कान है। जी मज़ीद खबरों रिपोर्ट्स ब्रेक के बाद। न्यू रियो डबल चॉकलेट, 2 चॉकलेट्स की डबल ट्रीट। तो हो जाए गोल्ड हंगामा। एरियल के पैक में कोड ढूंढो, मिस कॉल दो, कॉल बैक पे कोड एंटर करके जीतो गोल्ड कॉइन। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तमाम फिरकों से अच्छे तल्लकात हैं, लेकिन दुनिया में हमारा मैसेज ये जा रहा है कि हम कोई बहुत ही खूनखार किस्म के लोग हैं और हम मजहब इंतहा पसंद हैं और इसका पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए मैंने कोई भी फंक्शन ऐसा जो नहीं है जो कि क्रिश्चियन ने की हैप्पी मैरी क्रिसमस का केक भी काटेंगे और इनके साथ मैं तस्वीर भी खिंचवाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा ज़रूर खिंचवाऊंगा इंशाल्लाह आपसे। और
اگر کسی شخص کو خواہ اس کا تعلق کسی بھی اسکیل سے نہیں ہے اور اس کو 25 تاریخ تک تنخواہ نہ ملے، مجھے براہ راست فون کرے، میں اس کا خود نوٹس لوں گا ویسے اسلام آباد کے پاس اربوں روپے ہے، لیکن غریب کو دینے کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، غریب کے لیے ایک خاص قسم کا دل چاہیے ہوتا ہے جو کہ افسروں کے پاس نہیں ہوتا۔ افسروں کے پاس اوپر سے حکم نامہ چاہیے ہوتا ہے انہوں کو، تاکہ اوپر والا خوش ہو جائے، اور تو وہ سمجھتے ہیں کہ سب خوش ہے، اوپر والا ناراض ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا خوش ہونا بڑا ضروری ہے۔ اللہ خوش ہے تو سارا نظام خوش ہے، اللہ نہ خوش ہے تو کوئی نظام خوش نہیں ہے۔ اگر کسی کو 25 تاریخ تک نوکری نہ ملے تو وہ یاسین کو بتائے، یاسین مجھ سے رابطہ کرے گا اور اس کو ہم بالکل عملی شکل دیں گے۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے، مجھے امید نہیں تھی، میں عمران خان کا اور بزدار کا مشکور ہوں، کل ایکنک سے ہمارے 105 ارب روپے کا نالہ لئی کا منصوبہ منظور ہو گیا ہے اور 24 ارب روپے ہمیں اور 31 ارب روپے کا رنگ روڈ ہو گیا ہے۔ بدھ والے دن، اس بدھ کو 11 بجے ہم سیاسی ہاسپٹل میں جب ہم سوار کو کرتے تھے اس کو بدھ کو لے گئے ہیں، کرسمس ہے، لوگوں کے فنکشن ہے جی، چھٹی کا پتہ نہیں اس دن کا کیا مسئلہ ہے، میں پوچھ لوں ان سے، یہ نہ میں اناؤنس کر دوں تو آپ چھٹی نہ ملے۔ 25 کی تو چھٹی ہے سیٹرڈے، ویسے نہیں 25 کی چھٹی ٹھیک ہے، 26 27 چھوڑے، کام کریں، آپ محنتی لوگ ہیں، آپ عظیم لوگ ہیں، آپ چھوڑیں۔ چھبی دے میں بھی چھٹی ہے یار، ہاں جی پھر 25 اور 26 چھٹی ہے تانوں، کدی میری بھی گل مان لو، بس زیادہ ضد نہیں کری دی، حالات اس طرح چل دیں، تسی محنتی لوگ ہو، 25 26 تانوں چھٹی ہے، اور تنخواہ نہ ملے تو تسی یاسین نو پڑھو گلے ہو تو اے مینوں پڑھے گلے ہو، تاکہ کام آگے ٹرے۔ اور اصل کام میں اصل جس چیز کی ضرورت ہے کہ یہاں کرسچن کی رہائش کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، کچی آبادیوں میں لوگ رہ رہے ہیں، ایسی جگہوں پہ رہ رہے ہیں جو کہ انسان کے لیے موافق جگہ نہیں ہے، ہمیں کرسچن کی آباد کاری کے لیے کام کرنا چاہیے، اور میرا آپ سے وعدہ کہ میں اس میں کام کروں گا، اور سی ڈی اے میں اب آیا نہیں کرتا تھا، میں آیا کروں گا، پہلے آج تک میرا 1 سال ہو گیا میں سی ڈی اے کبھی نہیں آیا، اب میں مہینے میں 1 دن سی ڈی اے آ کے یہاں کے مسائل میں خود دیکھوں گا کہ کیا مسئلے مسائل ہیں اور کیسے اس کے حل ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ سب لوگوں کو ہیپی میری کرسمس کہتا ہوں، اور شاید میں کرسچنوں کے ساتھ میرے دن اچھے گزرے ہیں یہ مہینہ، کہ مجھے بڑا ڈر تھا ایکنک کا، سی ڈبلیو پی سے تو ہو گیا تھا کہ ایکنک کہیں ٹائم نہ لے لے، میں ایکنک کی کمیٹی کا بھی مشکور ہوں، عمران خان کا بھی مشکور ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں نالہ لئی کے بعد اپنی سیاست کا بھی فیصلہ کر دوں، کیونکہ میرے زندگی کا ایک بہت بڑا مشن تھا کہ نالہ لئی جو میں نے 11 ارب روپے سے شروع کی تھی، 11 ارب روپے سے نالہ لئی پروجیکٹ شروع کیا تھا، اب 105 ارب روپے پہ ہو گیا 26 سالوں میں، آپ اندازہ کریں کتنا مشکل کام ہے انسان کا۔ جو اسپتال 2 ارب روپے کا تھا وہ 9 ارب روپے میں ہو گیا، 7 ارب روپیہ ملا ہے۔ کام کروانا بڑا مشکل ہے، باتیں کرنی بڑی آسان ہے، اور باتیں آپ کو پتہ وہ زیادہ چلتی ہیں جس میں چٹخارا ہو، جس میں کوئی ویڈیو ہو، جس میں کوئی آڈیو ہو، جس میں کسی کی پگڑی اچھلے، جس میں کسی کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنی ہو۔ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں تمام مذہبوں کے علماء کا، خواہ وہ بشپ صاحب ہیں، خواہ وہ پادری صاحب ہیں، خواہ وہ مولوی صاحب ہیں، خواہ وہ علامہ صاحب ہیں، خواہ وہ مفتی صاحب ہیں، سب لوگوں کا نام احترام سے لیتا ہوں۔ یہ میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں ہر مذہب کے بڑے آدمی کا نام عزت سے لوں، اور جو لوگ علماء کرام کا نام مذاق سے لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ خدمت کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا چٹکلا ہوتا ہے۔
ये थोड़े से देर की बात होती है, लोग भूल जाते हैं। मैं तमाम अपनी क्रिश्चियन बहनों और भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ और 25 और 26 तारीख को आपको छुट्टी या तनख्वाह ना मिले तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम हम पर लाजिम है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। खबर आपको देंगे, नैब में बड़े पैमाने पर तबादले, डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को तब्दील कर दिया गया। जुल्करनैन हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जुल्करनैन, बताइएगा मज़ीद क्या तब्दीलियाँ हुई हैं? जी बिल्कुल, ये खास तौर पे अगर लाहौर की बात करें तो ये बड़ी तब्दीली है। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को तब्दील कर दिया गया है और उन्हें नैब हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि ग्रेड 21 के जमील अहमद को नया डीजी लाहौर तैनात किया गया है। इसी तरह मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम डीजी नैब उनको सक्कर तैनात किया गया है, जबकि जो सक्कर में तैनात थे डीजी मिर्जा मोहम्मद इरफान बेग उनको नैब हेडक्वार्टर तैनात किया गया है, जबकि डीजी हैं मसूद आलम उनको डीजी ऑपरेशन नैब हेडक्वार्टर तैनात किया गया है। और इनके जो तबादलों के नोटिफिकेशन है चेयरमैन की मंजूरी के बाद वो भी जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान में OIC के इजलास के बाद अफ़गान अवाम की मदद में 2 अहम पेशरफ्त हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने अफ़गानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद की करारदाद मंजूर कर ली है और अमरीका ने तालिबान के साथ कारोबार करने वाले अमरीकी और अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों को पाबंदियों की छूट दे दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने करारदाद पास कर दी है और उस करारदाद में जो सैंक्शंस लगी हुई थी, तालिबान हुकाम हैं उनके साथ एंगेज नहीं कर सकते थे, इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे, उनमें नरमी अख्तियार की गई है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए। बहुत बड़ी पेशरफ्त है। दुनिया ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। आप देख रहे हैं कि एक पॉलिसी में एक तब्दीली आई है, एक नजरसानी की गई है और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अल्लाह के करम से सफारती मैदान में बहुत बड़ी कामयाबी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलेंगे, जहां पर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला पंजाब खिताब कर रहे हैं। इसकी 4 दीवारी और 3 जो इसके गेट्स थे वो बनाए गए और इसके ऊपर तकरीबन 1.5 से 2 अरब रुपए अब तक खर्चा हो चुका है, जिसमें इसकी 4 दीवारी, इसके गेट्स और इसके अमले की तनख्वाहों में जाते रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये एजाज़ हासिल है कि इस नॉलेज पार्क के अंदर एक मेट्रोपोलिस जो एक इनिशिएटिव्स हैं हम लेने जा रहे हैं। तकरीबन इसकी 400 एकड़ ज़मीन इंशाल्लाह इस मेट्रोपोलिस के लिए मुख्तस की जाएगी 790 एकड़ के अंदर, और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंशाल्लाह इसके अंदर बनाया जाएगा। और उसके लिए लाहौर का इंतखाब क्यों किया गया? क्योंकि लाहौर एक तारीखी शहर भी है और अप्रोचेबल भी है और यहाँ पे स्किल्ड जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं वो भी अवेलेबल हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। तो उस लिहाज से जो ये हम मेट्रोपोलिस यहाँ पे बनाने जा रहे हैं तो इससे जो इसका फंक्शनिंग होगा ये आसान होगी बजाय किसी और जगह के पाकिस्तान के जहाँ पे हो। तो इसके लिए खुसूसी तौर पर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का जो एक्ट आया है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है और इसका इंशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और इस अथॉरिटी को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे जो हाई टेक और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो यहाँ पे स्टडीज़ होंगी, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट होगी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के तहत 10 साल के लिए यहाँ पे जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं उसको उनकी वेवर होगी, यहाँ पे टैक्सेस नहीं लगेंगे, यहाँ पे PRA का टैक्स नहीं होगा, यहाँ पे इंटरनेट, बिजली, रोड, तमाम सहूलियात हुकूमत फराहम करेगी। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस जो मेट्रोपोलिस का जो ये हम बना रहे हैं तो इससे यहाँ पे इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पे तरक्की होगी और ये जो नॉलेज पार्क है जो तकरीबन 800 एकड़ ज़मीन यहाँ पे जो खाली पड़ी हुई थी ये इस पे इंशाल्लाह एक तरक्की का नया दौर शुरू होगा। तो अभी से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से मुख्तलिफ कंपनीज़, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और लोग इदारे यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं जो कि यहाँ पे अपने इदारे खोलना चाहते हैं और इंशाल्लाह यहाँ लोगों को और नौजवानों को खुसूसी तौर पर रोज़गार के मौके मैसर होंगे।
تو اس تمام جو عمل ہے اس کو مکمل کرنے پر میں اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا اور منسٹر راجہ راشد ہمایوں صاحب کا ہائر ایجوکیشن کا، چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کا میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے، اور جو ہمارے نالج پارک کے چیئرمین بنے ہیں جمال انصاری صاحب، ان کا اور ان کی ہی توجہ، محنت، کوششوں کے ساتھ آج یہ کچھ ممکن ہوا کہ وزیر اعظم پاکستان آج یہاں پہ موجود ہیں اور اس کا ہم انیگوریشن کر رہے ہیں۔ تو میری دعائیں اور میری انشاءاللہ بیسٹ وشز، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بہت جلد یہ فنکشنل ہوگا اور اس میں انشاءاللہ ترقی کا نیا دور ہوگا اور پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں آگے بڑھے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ تو اسپیشل ٹیکنالوجی زون کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب میں موجود ہیں، ان کے وزراء بھی ان کے ہمراہ اس تقریب کا حصہ ہیں۔ یک کے بعد دیگرے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ان کی افتتاح کر رہے ہیں اور تیزی سے کام جاری ہے۔ ٹیک کمپنیز کے مختلف کلسٹرز، R&D مراکز، وینچر کیپٹل، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارکس اور جو گلوبل ٹیک کمپنیز کے مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوگا۔ سافٹ ویئر ہاؤسز یہاں پر ہوں گے، یونیورسٹیز ہوں گی، انکوبیٹرز، ایکسلریٹرز، ایکو سسٹم کے باقی جو پلیئرز ہیں وہ، اور دنیا کی چوٹی کی جو IT کمپنیز ہیں وہ دلچسپی دکھا رہی ہیں۔ میں عامر ہاشمی صاحب آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طرح سے Amazon، فیس بک، گوگل، ماسٹر کارڈ، ویزا سب بہت زیادہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کے اندر۔ آگے بڑھتے ہیں اور وقت کم ہے، میں اب چاہوں گا دعوت دوں سٹیج پر یہ STZ سرٹیفکیٹس کی ایک سرمنی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ سٹیج پہ کائنڈلی تشریف لائیے۔ عامر ہاشمی صاحب، سر گراؤنڈ بریکنگ ہے، گراؤنڈ بریکنگ ہے پہلے؟ اچھا، وزیر اعظم صاحب پہلے گراؤنڈ بریکنگ ہے اور اس کا وزیر اعلیٰ صاحب جمال انصاری صاحب، عامر ہاشمی صاحب اور یاسر سرفراز صاحب، پروونشل منسٹر فار ایجوکیشن، شفقت محمود صاحب، سر اس کے بعد یہ افتتاح کریں گے اور اب بٹن دبا کر وزیر اعظم صاحب اس کا افتتاح کریں گے۔ ایک تاریخی دن ہے نوجوانوں کے لیے، خاص طور پہ پاکستان کے لیے IT ہی فیوچر ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے باقاعدہ طور پر اب اس کا افتتاح کر دیا ہے۔ لاہور ٹیکنوپولس، سب سے پہلے میں درخواست کروں گا زون ڈیولپر ٹو لاہور نالج پارک، اس کو ریسیو کریں گے جمال اکبر انصاری۔ اس کے بعد زون ڈیولپر ٹو اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی، یہ لائسنس ریسیو کریں گے چیئرمین مسٹر شعیب جاوید حسین۔ جاوید حسین صاحب کے لیے تالیاں۔ زون انٹرپرائز، یہ لائسنس آف زون انٹرپرائز ٹو سسٹمز لمیٹڈ ریسیو کریں گے مسٹر محمد آصف پیر، چیف ایگزیکٹو آفیسر آف سسٹمز لمیٹڈ، محمد آصف پیر۔ لائسنس آف زون ڈیولپر ٹو یونس برادرز گروپ اینڈ گروپ آف کریمز، اس کو ریسیو کریں گے یوسف امدانی اور اشرف امدانی، مسٹر سہیل طبا اور مسٹر انجم ظفر۔ جو دیگر لائسنسز ہیں وہ بھی دیے جا رہے ہیں، وقت کی کمی کے باعث یہاں پر آنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن زون انٹرپرائز کا آئی انجینئرنگ کارپوریشن، ون اسکرین کولیبس، عادل فنٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ، ڈیجا کھاتا پرائیویٹ لمیٹڈ، زون انٹرپرائز ٹو شاروخ پارٹنرز، اور اس کے ساتھ ساتھ گلیکسی ریسرز۔ یہ وہ نام ہیں جن کمپنیز کو لائسنس جو ہیں وہ اجرا کیے گئے ہیں۔
अब साइनिंग है MOU between Yunus Brother Group and Group Kareem's and Special Technology Zones Authority. स्टेज पर जनाब मिस्टर सुहेल तब्बा of Yunus Brothers Group और मिस्टर आमिर अहमद हाशमी, मिस्टर अशरफ अमदानी, मिस्टर यूसुफ अमदानी और मिस्टर अंजुम जफर। GSG and Pakistan GSG और सिलिकॉन वैली और GSG एक और MOU है। आ जाइए शेरवानी साहब और शेरवानी साहब। खलील साहब आप भी तशरीफ ले आइए। पाकिस्तान तेजी से IT के शोबे में आगे जा रहा है। PTI की हुकूमत में पिछले 3 साल में 70% हमने इंक्रीज देखा IT एक्सपोर्ट्स के अंदर। पिछले माली साल 47% हमने इंक्रीज देखा। $2 अरब को हमारी IT एक्सपोर्ट्स तजावज़ कर गई हैं, जो कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी सफ़र आगे भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, और इंशाल्लाह $6 अरब को भी पहुंचेंगे विद इन नेक्स्ट 2 years और उससे आगे भी जाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान में। जैसे कि 70% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, और ये इसलिए भी तारीखी दिन है कि यही फ्यूचर है पाकिस्तान का IT का, और ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा रही है। नौजवानों से गुजारिश है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ से भरपूर फ़ायदा उठाएं और इस फील्ड के अंदर अपना सिक्का जमाएं, जो आप जमा भी रहे हैं। बहुत स्टार्टअप्स हम देख रहे हैं किस तरह से ब्रिलियंट ब्रेन्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और अब मैं गुजारिश करूंगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। उससे पहले एक MOU और है शेरवानी साहब, सिलिकॉन वैली और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के बीच ये MOU विटनेस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। और इस MOU की साइनिंग के बाद अब आप सबकी पुरजोर तालियों में मैं दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चीफ मिनिस्टर पंजाब, मैं आपको, हायर एजुकेशन के मिनिस्टर यासर, आपको और आप सबकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये जो एक वीरान 800 एकड़ की ज़मीन पड़ी हुई थी, आपने इसको उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया, वो जो फ्यूचर है दुनिया की। टेक कंपनीज की उनका जो टर्नओवर है, ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है, एप्पल, गूगल, $1000 अरब से ज़्यादा ये कंपनीज का सिर्फ टर्नओवर है। और ये कोरोना के दौर में जबकि बाकी नुकसान में गई बहुत कंपनीज, टेक कंपनीज के प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई किए। तो ये वजह ये है कि दुनिया जा अब इस तरफ रही है, और मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम इसमें काफ़ी पीछे रह गए। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास आइडियल सिचुएशन है। हमारे पास यूथ है, हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन है। 22 करोड़ की आबादी के अंदर जो 60% से ज़्यादा हमारी यूथ है, 30 साल से कम है। और ये आइडियल सिचुएशन है कि हम इस जो एक वर्ड है अंग्रेजी के लीप फ्रॉग कर सकते हैं, हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो दुनिया जिस IT की तरफ एक नया इनकलाब जो जिस तरफ दुनिया जा रही है, लेकिन हम पीछे रह गए। और हमारा मुल्क, हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, उसने 15-20 साल पहले हमारे से IT के अंदर आया, और आज उनकी मेरे ख्याल में गालिबन $150 अरब की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, जबकि हमने हालांकि 70% इम्प्रूव भी किया, लेकिन अभी भी $2 अरब की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये
کہ اب اگر ہم پوری طرح کانسنٹریٹ کریں اور انسینٹیوائز کریں، اس کا مقصد یہ ہے، یہ جو آئی ٹی پارکس ہم بنا رہے ہیں اور یہ جو ٹیکنوپولس، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان کو وہ انسینٹیوز دیں، ٹیکس بریکس دیں، ان کی مدد کریں، ان کی رکاوٹیں کم کریں، ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پوری طرح ہم ہر قسم کے ریگولیشنز جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں، اور ان کو جتنا ہم پش کریں گے، انسینٹیوائز کریں گے، یہ صرف یہ نہیں کہ جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے ایک آبادی کے اندر، یوتھ کے اندر نوکریاں دینے کا، ایک تو وہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنا گھر اس آئی ٹی کے اندر چلوا سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ ہے، ایک ہے امپلائمنٹ کا، روزگار کا، اور دوسرا ہمارا مسئلہ ہے ایکسپورٹس کا۔ بدقسمتی سے ہم نے اپنے ملک میں کبھی زور دیا ہی نہیں ایکسپورٹس کے اوپر، یعنی جو 1960s کے اندر جب پاکستان تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا تو تب کی دنیا کے مقابلے میں پاکستان کی اور ایشیا کے مقابلے میں ہماری ایکسپورٹس دیکھیں، اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ وہ جو ہمارے سے پیچھے تھے ملک وہ کدھر پہنچ گئے ایکسپورٹس پہ، اور پاکستان آج کدھر کھڑا ہے۔ ہمارے سارا مسئلہ ہی آتا یہ کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہم تھوڑی اکانومی گرو کرتی ہے، ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، گرو کرنے کے لیے امپورٹس بڑھتی ہیں، مشینری امپورٹس جو بھی، اور اس کی وجہ سے ہمارا باٹل نیک آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، یعنی ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی ہوتی ہے، وہ پریشر پڑتا ہے ہمارے روپے پہ اور ریزروز پہ، اور پھر ہمیں تقریباً 20 دفعہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے وہ پیسے لینے کے لیے، اپنی ریزروز کو سنبھالنے کے لیے۔ تو یہ کانسٹنٹ سائیکل سے تبھی ہم نکل سکتے ہیں جب ہم اپنے ملک کی ایکسپورٹس کے اوپر زور دیں، اور بلکہ یہ صرف یہ نہ ہو کہ ہم صرف ایکسپورٹ انڈسٹریز کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی پروڈکشن بڑھائیں، سارے ملک کی توجہ دیں اس طرف کہ جب تک ہمارے ملک کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، ویلتھ کریشن نہیں ہوگی، ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ ساتھ ہمارا ہمسایہ چائنا 40 سال پہلے وہ کدھر تھا، آج وہ دنیا میں کدھر پہنچ گیا ہے، اور اس میں 2 بڑے کام کیے چائنا نے۔ نمبر 1 کہ انہوں نے اپنے ملک سے پلاننگ کر کے کرپشن کے اوپر انہوں نے کیا، یعنی کرپشن کا مطلب کیا ہے، جب اوپر کے لیول کی کرپشن ہوتی ہے تو وہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کی جو دولت جانی چاہیے تعلیم کے اوپر، اپنے آبادی کے صحت کے اوپر، غربت کم کرنے پہ، وہ ملک سے باہر نکل جاتی ہے۔ اور اس لیے چائنا نے جو شی جن پنگ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کی سب سے بڑی جو اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے، انہوں نے 450 لیول منسٹیریل لیول کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، اور صرف اس لیے کہ اب جب تک آپ کی اکانومی جو کہتے ہیں گڈ گورننس یا کلین گورننس نہیں ہوتی، انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ دوسری چیز انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، 70 کروڑ لوگوں کو 40 سال میں غربت سے نکال کے اوپر لے آئے۔ اور تیسری چیز انہوں نے کانشیسلی چائنیز سوسائٹیز نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی، اور اصل میں جو ایکسپورٹس بڑھنے سے وہ آج آج دنیا کی اتنی بڑی پاور بن گئے ہیں اور اتنی تیزی سے اوپر گئے ہیں، انہوں نے یہ پلان کر کے سارا کیا۔ تو ہمیں جو اب ہماری پوری کوشش ہے، اور انشاءاللہ میں یہ پورا لانچ کرنے لگا ہوں، سارے ملک کی اورینٹیشن، گورنمنٹ کی اورینٹیشن، اپنی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ری ڈائریکٹ کریں کہ کیسے ہم اپنے ملک کی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں، ایکسپورٹس کیسے بڑھا سکتے ہیں، اور پھر کیسے ہم جدھر کئی ایسی چیزیں ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں اللہ نے ہر قسم کا 12 تو موسم دیے ہیں، اللہ نے اس میں کلائمیٹک زونز دیے ہیں، ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ اپنی یہ جو آج
سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا آج بنا ہوا ہے وہ اس لیے ہے کہ جیسے باہر قیمتیں اوپر گئیں ہمیں وہ امپورٹ کرنی پڑی، اور جب امپورٹ کیا تو ہمیں جو باہر سے انفلیشن تھی وہ پاکستان میں آ گئی، اور خاص طور پہ ایڈیبل آئل، یعنی ایڈیبل آئل کوئی ضرورت نہیں کہ پاکستان خود نہیں، ہمارے پاس اتنی بڑی کوسٹ لائن ہے، ہم کیوں نہیں پام آئل اپنا ملک سے بنا سکتے؟ تو اسی طرح سارے ملک کو پہلے تو ہم نے پلان کر کے کیسے ہم نے اپنی ڈالرز کی انٹیک بڑھانی ہے، ریزروز بڑھانے ہیں، ایکسپورٹس بڑھانی ہے، امپورٹ سبسٹیوشن کرنی ہے، کیسے ہمارا جو میں بار بار کہتا ہوں سب سے بڑا ہمارا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے، ان کو ہم نے کیسے پاکستان کو میں ہماری اپنی ویلتھ کریشن میں کیسے انوالو کرنا ہے۔ ابھی تک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے ان کے لیے اتنا مشکل کر دیا، وہ بیچارے جو پاکستانی واپس آنا چاہتے ہیں وہ بزنسز کرتے ہیں، وہ ایکسل کرتے ہیں۔ اب سلیکن ویلی میں بڑے کامیاب پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں آئی ٹی کی انڈسٹری میں، لیکن ہم نے ابھی تک کوئی ایسا میکنزم کامیابی سے نہیں کر سکے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے کہ وہ بھی پاکستان آئے۔ تو یہ جو آج ہم نے انوگریٹ کیا ٹیکنوپلس، اس کا مقصد، یہ انسینٹیوز دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو ہماری آئی ٹی کی فرمز باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور پروفیشنلز باہر ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کریں کہ وہ یہاں آ کے انویسٹ کریں۔ چائنا کی جو کامیابی یہ بھی تھی کہ چائنا نے جو ان کے باہر ایکسپیٹریٹ چائنیز کمیونٹی بیٹھی تھی، انہوں نے ان کو لیے آسانیاں پیدا کی، انہوں نے آ کے چائنا میں پہلے انہوں نے انویسٹ کیا، پھر دوسری کمپنیز آئیں۔ ہندوستان بھی جب انہوں نے اپنی اکانومی اوپن کی 90s میں، تو ادھر بھی سب سے پہلے انویسٹمنٹ اوورسیز انڈینز نے شروع کی، پھر اور بڑی مارکیٹس دیکھ کے پھر کمپنیز آئیں۔ تو پاکستان کی بھی بڑی مارکیٹ ہے 22 کروڑ لوگوں کی، اور ہم نے انسینٹیوائز کرنا ہے۔ تو یہ جو ٹیکس زون ہے اس پہ ہم نے انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں، یہ پہلے شروع کیا اسلام آباد میں، اب یہاں سارے پاکستان کے شہروں میں، کے پی کے اندر شروع کر رہے ہیں، کراچی میں بہت انٹرسٹ ہے، ادھر یہ ٹیکس زون شروع کر رہے ہیں۔ سارا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو دنیا جس طرف جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کی جو ریولوشن ہے، اس کا پاکستان پورا فائدہ اٹھائے اور اپنے لوگوں کو نوکریاں بھی دے، اپنے یوتھ کے لیے امپلائمنٹ کریٹ کرے، اور دوسری چیز اپنی ایکسپورٹس بڑھائے۔ تو میں آج آپ کو چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر مبارک دیتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے جو انٹرسٹ ہے ابھی سے، ابھی شروع بھی نہیں ہوئی، لیکن جس طرح کا اس پہ انٹرسٹ ہے، مجھے پوری یہ امید ہے کہ یہ صرف یہ ٹیکس زون ہی لاہور میں وہ کام کرے گی جو کہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اور پرانی انڈسٹریز کریں گی، یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ یہ اکیلی پاکستان کے سارے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم کر سکتی ہے۔ شکریہ۔ ٹیکنالوجی زونز کی تعمیر کے لیے $300 بلین کی سرمایہ کاری کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد وزیراعظم خطاب کر رہے تھے۔ تقریب سے ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب HEC کے وزیر اور ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 800 ایکڑ کی ویران زمین کو اس کے لیے استعمال کیا جو دنیا کا مستقبل ہے۔ دنیا کی ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیز کا ٹرن اوور $1000 ارب ہے۔ اور اب نیوز ہیڈ لائنز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔